शिवा मोरे तुका येवकार आणि नमस्कार तुका. नमस्कार. आजचो विषय हा म्हणल्यार जे 4 खांबे आणि सांताक्रुजाक वयता ते आणि 3 माणस तितून भितर लोकल एमएलएन एक फुटपाथ बांधल्या पण ताका प्रोविजन वचपाक वाट उदक धरून आयज पळयत जाल्यार ते उदक अर्ध्या रस्त्यार पर्यंत पावलेले आसा. तेजेर कितें म्हणटा तूं? फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हणल्यार आमचो जो सरकार आसा तो सगळ्या गजालींनी फेलियर आसा. लास्ट टायम तुम्ही पळयल्ले ब्रिज लिकेज जाताले, ब्रिजाचे उदक लोकांच्या रस्त्यांचेर पडटाले, पॅनलात ब्रिज चालू असताना काम चालू असताना ब्रिजाची पॅनलां पडली. आमचो गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे वर्कर सुपरवायझर अशें दिसता की सारकें काम करिना. आणि तशेंच आतां आमच्या सांताक्रुजूय तशेंच घडलेलें आहा. जे लोकल एमएलए आमचो जो रुडॉल्फ फर्नांडीस आसा त्याने तुम्ही पळयता ताणें फुटपाथ कशी बांदल्या लोकांक लागून. आणि ताणें पयलीं तर थंय बुट्टी जातालीच, कित्याक एवरी टायम पावसा दिसांनी थंय उदक थारतालेच. आणि उदक थारल्या कारणान लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसा, लोकांच्या गाडयांक जे कार्बोरेटर आसा आनी कितें आहा तेतून उदक वचोन लोकांच्यो कितल्योच गाडयो थंय स्टक जावन उरताल्यो. आणि हो प्री मॉन्सुनाचो दीस चालू जाल्ले आहा. प्री मॉन्सून लागलो आणि पावसाचो सीझन मॉन्सून येवच्या पयलींच पावस पडला. आणि ही परिस्थिती लोकांक आता फेस करची पडटा की ज्या जाग्याचेर आता ताणें फुटपाथ बांधल्या त्या जाग्याचेर आता उदक खंय तरी तुंबून रावता. आणि त्या कारणाक लागून लोकांक बायकी घेवन ट्रॅव्हल, 4 व्हिलर तुका कशी ट्रॅव्हल जातली, पण जे बायकीनी लोक वयता तेंची परिस्थिती कितें? ते लोक थंय उदकांत स्टक जावन रावतात. तेंकां प्रोविजनूच दिल्ले ना की ते उदक खंय तरी वयचें. आणि ते उदक जर वयचें जाल्यार शेतां भरून खंय तरी शेतांचे उदक ओव्हरफ्लो रस्त्यांचेर जाता. त्या कारणान थंय फुडें तुवें पळयल्ले आसतले 4 माणसे कडेन 3 खांब्या कडेन खंय तरी थंय मानस हे आसा, 4 पिलर्सा कडेन मानस आसा. ती मानशेचें उदक भरून ओव्हरफ्लो जावन उदक रस्त्यांचेर पावता. खंय तरी म्हाका दिसता हे प्रोविजन पयलीं करूंक जाय आसलें. ही फुटपाथ बांदच्या पयलीं हेजो विचार करूंक जाय आसलो. बाबा फाल्यां उदक तुमी खंयच्यान सोडटले, खंय तरी फेब्रुवारी मार्चान ती जावंक जाय. हे प्रोविजन हे एक्चुअली इन्स्पेक्शन जावंक जाय आसलें. आणि इन्स्पेक्शनान WRDचे इन्स्पेक्शन जावंक जाय. तशेंच लोकल एमएलए आसूंक जाय, तेतून सगळे आसूंक जाय, पंच मेंबर आसूंक जाय. आनी पळोवंक जाय ते उदक बाबा खंय वयतले, खंयच्यान भायर सरतले, कितें प्रोविजन, हे उदक खंय घालूंक मेळटलें दुसऱ्या जाग्यार. कित्याक लोकांची सेफ्टी आयज पळोवपाची गरज आहा. तुमकां खबर आहा स्मार्ट सिटी आतां चालू आसतनाच फाटल्या दिसांनी खड्डे मारून दवरले सगळ्या जाग्यांचेर. आणि आमचे कितलेशेच युथ भुरग्यांचे एक्सिडंट जावन जीव गेले. आणि कोण बायल एकटी हे जाली, एक दादलो म्हणजे भुरगो, यंग भुरगो फातोडेर लायट ना म्हणून तेजे आनी कितें तरी फोंडकुल्यान पडून मृत्यू जाली. अशे इन्सिडंट जावच्या पयलींच हेजे मेजर हे आसा म्हणजे प्रिकॉशन्स हे आमच्या लोकल एमएलएन घेवंक जाय. अशें कितें फाल्यां थंय घडले जाल्यार हेजो म्हाका दिसता जिम्मेदार फक्त आमचो लोकल एमएलए आसतले आणि पंचायत बॉडी आसूं शकता. खंय तरी अशें दिसता की हो सारको प्लॅन करनासतना करपाक जाय म्हणून केला म्हणून हो कलवट बांदपाची हे आता झाला कितें, अप्रोचिंग इलेक्शन आसा आणि ताका लागून लोकांचे विश्वास जोडपाक जाय. आपूण एक एमएलए आणि आपूण एक लोकांक खातीर काम करता अशें दाखोवन ही नाका जालेली आडबडीत कामां चालू केलेली आसा. कशाचे कशी कामां केली म्हणटकूच तुमचो विश्वास लोकांचेर बसचो ना. त्या कामाचो कॉन्सिक्वेन्सीस लोकांक कितें फेस करचो पडटलो तो तुमचे खंय तरी वोटिंग्सांनी तुमचे खंय तरी काम दाखोवन दितलो लोकांक. आणि तुमचे खंय तरी क्रेडीट या कामाक लागून पडटले. एक कलवटां बांदपाची सुरवात केल्या बांबोळी हायवेचेर या 4 खांब्याचेर. हे कितें तरी दिसता की 30% कमिशन खंय तरी आसतलें. कमिशन आसूंकूच जाय. कमिशन नासतना हे कित्याक हे पयशे मोडून कित्याक निवडून येयल्यात? तर हे पयशे मोडून कित्याक निवडून येयले? हेंका कितें तरी भितर बेनिफीट आसपाक जाय. आतां हेंची फास्ट डबल इंजीन आतां हेंचो चालू जातलो, कित्याक इलेक्शनाक जर 1 वर्स 2 वर्सां तेन्ना हेंचे डबल इंजीन चालू जाता. आणि खंय तरी इन्कम भितर हाडून मागीर फाल्यां ते मोडूंक नाका, खंय तरी घालूंक नाका. 2027 खंय तरी ते मोडूंक जाय. म्हणजे हे सगळो आतां पटलो हाजीचो बटवो भरून दवरपाचे. पयलीं भरलेले आहा ते गेले, ते तेंच्या फॅमिलींक आनी कितें ते यूज करीत रावतात. आतां तेंच्यांनी आपले सगळो बटवो आतां फुडल्या प्लॅनाक दवरलेलो. गव्हर्नमेंटाचो प्लॅन मात टायम टू टायम वयता, पूण पब्लिकेची सेफ्टीचो हेंचो प्लॅन ना. पब्लिकांचो सेफ्टी, पब्लिकांक कितें फेस करचें पडटा, कितें त्रास आसा हे तेंकां ना. तुजो आपले पार्टीचे हेंका चड गरज आसा. तुजो ओपिनियन कितें आसा जो हे कलवट तेणी 4 खांब्याचेर बांदला? तुजो ओपिनियन कितें आसा? म्हाजो ओपिनियन पयलीं आसलेलो की तुमी पयलीं प्लॅनर घेवंक जाय आसले.
WRDच्या इंजिनियरांक विचारूंक जाय, सगळे तुम्ही घेवन परमिशनां घेवन तुम्ही पळोवंक जाय बाबा कितें, आनी हेजे फाल्यां जर हे बांदले जाल्यार हेंकां आपूण प्रोविजन दवरूंक जाय की उदक खंय सोडपाक मेळटा, ज्या जाग्याचेर सोडल्यार हे हांगा अशें उदक तुमचें ना म्हणून हें सगळें पळोवनूच हे फुटपाथ बांदपाची तेंच्यांनी हे घेवपाक जाय आसली. तुमी पळयतले ते फील्ड आख्खें भरलां. हांवें काल वयता आसतना थंयच्यान पळयलां की जेन्ना आमचो पुरुमेताची जी फेर लागलेली त्या फेरीचे अजून खंय तरी सामान सुद्धा थंय स्टक जावन उरलेलें आसा. थंय स्टक अजून जावन उरलेलें कित्याक लोकांक थंय वचपाक मेळना भितर आनी तेंचें सामान व्हरपाक मेळना. इतली परिस्थिती थंय बिकट जाल्ली आहा. प्री मॉन्सूनाच्या पयलीं जर अशें हाल आहा जाल्यार मॉन्सून अजून पावस चालू जावपाचो आहा तेन्ना हेवी रेनफॉल आसतली फुडें, तेन्ना तुमचे प्रिकॉशन्स कशे. त्या जाग्याचेर तूं पळोवशी मेरशे खंयच्याच एरियाक, जेन्ना हांवें लास्ट टायम आनी एक व्हिडिओ काडलेलो आनी हांवें लोकांक म्हाजे ओपिनियन सदांच म्हाजे ओपिनियन जेन्युअन इश्यूज घेतलेले आसा हांवें, आनी तेतून हांवें सदांच सांगलेलें आहा की जी झाडां पडपाक येयल्या, डॅमेज जातले, फाल्यां लोकांक हेची कॉन्सिक्वन्सीस लायटींचेर जेन्ना झाडां पडटलीं आनी लायटी डॅमेज जावन लोक एक दीस बिन लायटीचेर रावतात ह्या मॉन्सून सिजनान, हे तुम्ही पयलींच प्लॅन करूंक जाय 1 म्हयनो पयलीं. आनी झाडां बिडां खंय डॅमेजीस जावचे आहा त्यो कट करून घेवंक जाय आनी प्रॉपर हे करूंक जाय म्हणून तेन्ना म्युनिसिपालिटीन रोखडेच हेचेर एक्शन घेतली अशी म्हाका पणजे दिसता. पूण आमचे जे गांवांनी पंचायती आसा हेंच्यांनी अजून पर्यंत हेचेर एक्शन घेवंक ना. बरोबर, तुवें एक बरो पॉयंट रेज केलो की लायटीचे कितें म्हणून, कित्याक खंय तरी पळयता आमी अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा आनी खंय तरी ताका वाचोवपा खातीर जे वयल्यान जी लायन वयता ताका वाचोवपा खातीर झाडां कापपाची आसा. तुमच्या गांवांत अशें जालां? आतां कालचोच इन्सिडंट सांगता, पयस आनी वचपाची गरज ना म्हाका. काल आमकां अरावंड 7:30 काय 8 कशी एक लायट आमकां गेली आनी रातची 12:30 आमकां लायट येयल्या. 12:30 तुम्ही इमॅजिन करा, आमची भुरगीं आसा ल्हान घरान, आमचे व्हडल्यांचे सोडून दी, आमी कशेय तरी रावन मॅनेज करतले, पूण ल्हान भुरगीं आहा. लोकांच्या घरांनी ह्या दिसांनी मॉस्किटो ब्रिडींग आसता, लोकांच्या घरान मॉस्किटो आसता आनी कितें आसता, बॉर्न बेबीज आसता, हार्ट पेशंट आसता, लोकांच्या घरान दुयेंत मनीस आसता, अस्थमा पेशंट आसता. हेंकां हे सगळे धरीत जाल्यार तुमी पळोवंक गेल्यार लोकांक 1-2 वरां लायट मॅनेज करूं शकता ना जाल्यार. 12:30 11:30 लायट जी 7 लायट वयता, 11:30 12:30 लायट येवप म्हणजे कितें? खंय डिपार्टमेंट कसो एक्ट करता ते तुमकां आयज म्हणल्यार खंय तरी हे जे मेजर पेशंट आसा तांकां मेजर कितें तरी जावं शकता हे 4-5 वरांनी. सपोज लायट ना जाल्यार कशें घडूंक शकता, लोकांच्या आंगलट येवंक शकता, लोकांच्या जिवाचेर येवंक शकता. जेन्ना हांवें कंप्लेंट करपाक फोन केलो, जेन्ना हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जेन्ना फोन केलो, बाबा म्हाका आमच्या मेरशे अमक्या वाड्याचेर शेतकायतान वॉर्डार आमकां लायट ना म्हणून सांगले, तो म्हणटा 4-5 कंप्लेनी सर येयल्ल्यो आसा आनी